नोंमदा पुंग मरी दगी तादना मोबाइल सिना मिसिंग मखो थांगलो थांगतब याव यावद्रे ओजा भाव थांगले 24 मोबाइल साना स्विंगी दी कुन तरुक सुये चुमरो मोबाइल काना बखरा हायरो नो नो नॉलेज को कराय द गार्डन हांगदोखरे करम गार्डन दमी याम संगी कनाना गाड़ी एक्सीडेंट थोकपा कांदा कनबगी महुता वीडियो कापगा लई दगी कदाई मफमदा मई चाए मई चागा मी कयाना येंगी नत्रा अदो मई चाकपगी रिपोर्ट से आइना इहान हाना थागतपनी चाक इंजांग चाबदा चखोम चावना चाबा नोंगालगा डायरिया तोबा अदुगी याम चाबा मिदो खोइद लाएबको अस दाक्साबा नहान दे पुक थिनबदा सिरमदोरे अदुदी यावरक्ते माय भिडियो दा नोंगालगा तौबनी नाबको अदे अतै काना फाइबिरो आई सिदोकपना चदे काना बदु सम हाइजबने मखा हाइबिरो मी अनो नोबे मैम फंगी मिस कॉल द पाइरुबदगी मौना सेनगे यावी वेरी गुड अखोइगी पोट थाबा याय पोट चेनबा याय जंक फूड चेलगा चाबदगी नि मैम नोइथोरैसे मरुइना अहल ओइरकांदा पाखोन सिनबा मी लेत्रकांदा अखोइ ग्रोसरी कई कई पोट से मेडिकल मेडिसिन चेन भी आए इज वेरी गुड मोबाइल से वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट इन दिस मॉडर्न इरा बाय द टेक्नोलॉजी को आईटी न पीबा ख्वाइदगी हेना चावबा खुदोल दी मोबाइल नि हाइबा इशु याय ख्वाइदगी हेना थौबा थांग से खुद याम सोकले हाइबा सिम दी यानिंगब्रा ने एसेस तौजबदा नोंमदा पुंगमरी सिनरी सिमनुंगदा कानाबा रियली कानाबदी मिनिट खरदंग ओरमगनी ना खनजेब रिक्रिएशन याम काने इसई ताबा सुमांग लीला याम ताय अखोय याम नुंगाय सुमांग लीला सिगिदोरबा सुमांग लीला को so many good things are there aina haijaning badi mobile sin naganu haibadi haijaroi hairaga su kanam tabi dau sunate tawbadabu akhoi yam checkson view akhoina mobile tawba kanda khangadori se please don't do any harm to yourself mit sida akhoi computer han ma tholokpada computer gi thawak to misingna computer vision syndrome haidana akhoi gi mit se yamna thuppa adagi noiningba ngangba adu misang ka ba torome adu mobile la sum tawi kubi kudombi yam sokthai ngaksam nai soldier pain tawi ko adu main tawdana haksang da soeba अदुगी मो मदुदैदा खोइना पुंग मरी सिदा याम थवाय यावना येंगु मतमदा ब्रेन से एग्जॉस्ट तौरे ग्लूकोज से डाउन चलेबा अदुना अखोइना युंगी थबक तौबा छात्र सिंगा लाइक पा मतमदा बागी एनर्जी दो लोइना लोइथोखरे सिना थोखरे अदु लाइक पा कानदे हकाम चनबा हौरे कनागुम्बा मना खोइगी एप नत्रगा केनोमा डाउनलोड तौवाना हारकपदा खंगद्रगदी तौबिरुनु मदुदगी इसागी फोन की डिटेल बैंक की डिटेल लौग्रा कांदा पैसा से आदगी लौखिबा याय को अदगी अखोइना कोइनरमे कोइनरमगा तोकनरे कोइनरिंगेदा फोटो नमिनगी अदैदा माना खितंग सेमदोक सेमजिन तौरगा थागलानी फेसबुक ता को आइगी इकाइबा याबा आइगी खुदोंग चादबा याबा नुपिमचा मयाम ताव को मसक खंगनरसु यामना फोटो नमबदा याम चेक्सलु को टेक्सन ब्रेन ओइबो नमनि खोइ नमजौइना थादोकप्रो यादे को कोनने खनर कांदने मोइना हेक्तने अदु थागलागा नोइदा इकाइबा पिदोइनी सुसाइड तौबा याखरे आइगी पेसेंट अदुमाइन तौबिरकपा को अदुना मबुक फत्तबा मियाम लೈ मालेम सिदा अखोइ खुनाइ सिदु लೈ अदु तोइन तोइना मसिगी पाउसु दुम ताबिरमगनी अदो कियो हाइबा नते सेक्शन बियो हाइबा को मालेम सिदा होंगाइबा पुनमक से खोइ यावबा ताबनी अदुबु सेक्शन द्रगदी अखोइ खुदोंग चारोय हाइबा को अदगी आइगी मानबी तिनरमगा खनगिबा आइगोंदा बिट्रे तौरमबा नुपा मगा कोइनगिबा असे जुम खनना लरदी लाइक पाबा यारोयबा पास से कमाइन तौनाय खोइदा डिस्टर्ब तो हलोइ दिgai हारगदी फॉरगिव एंड फॉरगेट अवाबा फेलियर सिना संबाय मनेबा नुंगाइबा सिना लाइक 90% ना फेलियर 80% ना फेलियर नुंगाइतबा ओइबा कांदा 10-20% खक्तने बाय खोइना सक्सेस ओइदोइसे बट दैट सक्सेस काउंट्स अमुक्तंग लारिक अबाबा मा इबदा ऑथर अफावबा म ओइ को अदुगा फजबा इन्वेंशन अमा डिस्कवरी अमा तौबा नोबेल प्राइज फंगी अचंगमा मी अमा हाइबसे फर्स्ट सेकंड ताबदुबु नते नुंगाइना हिंगबा ngambadubani physical health mental or psychological health social health and mari subada hojik hojikti nammagadi WHO gi definition da yaudri अदुबु स्पिरिचुअल हेल्थ लेरबा कांदा अखोइना टोटल हेल्थ तो लेगदोरिनी पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट से अखोइगी मतमनी अखोइना यामना रियल ओइना फंगबा मतम से हौजिक हाइबा मतम सिनी को होरेन पागे हंचित पागे मथंगदा तागे हाइबसे ला अरोय नंगी नरन असेंगबदी पैसा सु नते नंगी नरन असेंगबदी हौजिकी मतम से टाइम सिदी यूनिक नेबा को इन द इन्फिनिट टाइम सिदा नंगोंदा एलोट तोरियु से फ्यू इयर्स कतनेबा हेल्थ इज हैप्पीनेस नुंगाइरबा मिदो हेल्दी ओरमने को इना खुरकांदा पीगे हाबे यादे को हौजिक टुडे इटसेल्फ नंग ngamba dan tau physically tau bai morally tau bai emotionally tau bai narba mi ma content biraga akoi myam nangi kari tauroge habesu enough donation ko adu da nangon kayam nungai ge du yeng selfish oiganu larik pa bada ambitious oyu greedy oiganu miga compete tawganu mana ingon dagi number 5 hen rena yamna jealous oiganu ai ni phangama mark tu dagi khara hengat pa ngamjaba haina isor ni si good afternoon. I'm told that in my alma mater, DM College of Science,
the most disciplined department and most students who are showing volunteerism is the department of, which department? Department of Physical Education and Sports Science. So let's give a big hand. Very nice. And the credit goes to the teachers and our most dedicated two teachers I would like to name, because I know only two teachers here. Both of them are from the same family. And Madam Sanatombi and another one is? You know better, Sir Chandra Kumar. And they are so dedicated that the department is growing very fast since its inception in 19? You know which year your department was born? Anybody? Anybody raise your hand? I will give you a prize. No one? -1 mark. Okay. 1988. You remember 1988? How many years now? 98, 2008, 18, 35. 35 years. Okay. I was also a student like you here in 1976. By that time you were not born, I think. You are born, or maybe your parents are not born also. Isn't it? Okay. In this beautiful afternoon, we had the privilege to listen to the chief guest, most respected Vice Chancellor of DM University. He is widely rated, very educated, and very lovely personality. So we are very lucky to have him as a chief guest today. And Madam Principal was also here, very helpful and a motherly figure in the institute, in the university and college, Professor M. Bhubaneswari Devi, Principal, DM College of Science and Dean School of Science, DMU. And also on the dais, we have respected Tamo Dr. Arun Kanta Singh. I know him right from the beginning. We were from the same background, and now he is leading a very important organization called Red Cross Society. I'm also a member of it, live member. I usually take part in the East, this Impal East programs there, and it's lucky to be associated with Impal West today. Dr. Bankim. Dr. Lakshmi, you are working where? Impal Hospital. Oh, great. Okay. Nice to meet you. Many other office bearers and faculties of the Impal West Red Cross Society. Respected HODs, including my colleague, member of FIDM 1976. This is a philanthropic body. We are going to come here on 23rd Sunday to clean this botanical garden, and we are also taking part in cleaning the campus as a way of giving back to our alma mater. Our college has given us this opportunity to be a human being like all of you and have the privilege to stand in front of you and share something. It is nothing but the gift of Mother DM College of Science. So you please remember, in your time also, please don't forget your root. This is the place where you learn your livelihood, your beginning of your profession, and grooming of your personality. Is it not? Say yes. Great. And all the lovely, the youth force of the department who are so vibrant, so active, so smart, and so disciplined. Okay? So it's very rare to see a group of students listening very attentively and intently to the speakers when there is a program. I go to many schools and colleges. It is difficult to calm down our students, but nonetheless, it is very important to give time and attention to the speakers so that you will not be wasting the time you spend in this hall. Time will never come back. Will it come back? Another day will come, but not this day. So when we are here, try to get some information, some knowledge,
and after my speech, there will be some skill to save life. So, what is more important day than this day? Okay, this is a great day. Let's celebrate this day. So, with this, I would like to share something, not only mental health, but I want to say a few words about the health and World Health Day. Today is the observance of World Health Day, little bit delayed, okay, but in the form of the campaign of the poster campaign. You want to spread the message of health to whichever you can reach out, okay. But WHO this time has given a very, very broad theme. That is health for all. That means you and me are included. No one should be left out. Everyone should be healthy. Our respected VC has already given a very beautiful example of what do you mean by health. Sir said, if your physique that is made of skeleton, muscles, vessels, nerves, powered by your organs, important organs like heart, lungs, kidney, and on top of that, your brain, is not enough, okay? This will drive you, okay? You can walk, you can run, you can write, you can read. But then, if your mind is not healthy, if you are thinking always negative of everything, you will not be able to enjoy. At the same time, you will not be able to cooperate and work together with your colleagues. You will not be able to appreciate the teachings of your teacher. You will not be able to practice together with your sportsmates. You will not be able to participate in a team game and the sports, etc. So, if not more. Okay. The third pillar is social health. You are very much physically fit. You have six packs in the abdomen. Nowadays, I have seen lady bodybuilders also. They have six packs, is it not? Gold medalists and the runners-up are from Manipur, is it not? Have you seen in the video, YouTube? Do you like to be one of them? It's rare, but it's very encouraging, is it not? They are equally healthy like the main counterpart. Okay, good. Then you are mentally very healthy. You don't have depression. You are not suffering from anxiety. You are not very zealous of your friends. You are very lovely daughter and sons of your family. Okay. But you never take part in the social activities like social work in your locality. Anything which is like our Red Cross teachers have said, blood donation, never took part, never did anything for the good of the society. You are only thinking of your good, your gain, your benefit, your family's benefit. Then you are lacking in the social health. You have to contribute something to the community. You have to contribute something to the college. You have to contribute something to the state you belong to the country, and of course, to the mankind. The Red Cross has said the main theme is humanity. Yes, after all, this is included in our social health. All right. Langoy sira na kanba. Kitang lang masuya bro. Lang pa pambra ne. Pa me. Mapan na tog sedo na. Manung dalera gadi langoy siko. Ay na hayo today, we are the most disciplined students of the college. We are proud of you. Don't betray yourself. Okay? Lang ada tuk ito ini. Lang da bunun ngay ba? Please give attention na. Question hang na ba yung matam supi ini? Question answer to be I ko. Then then social health su am par ba darkar way. IS officer ma khuda mama pige ba. Lari ka mai ba ko masasu pai. Pi phazaba malai macha phazaba ni poi ko. Laikai gi thabak sungaw yaude akhoi gi laikai gi paisa khai ba khotpada nongmuta paisa hapte thongan lonjali thongan hangdokte ko mama mapa khungang de lehawi nongmuta hanna yengde naye harga mi matharga paisa kharapi ko masi socially healthy oiba kaugadra kauroidra adu regadi masi healthy oiba kaude World Health Organization gi matungina ko okay masi muk reach out tore mayam ga mingle tore mayam na tawba thabak ta mateng pange masu yausale yam phare ko but at the end of the day masi nungai bam sungang khang deba instead of magi mingchat magi fame
magi power magi phangiba pham ko leiriba imungi status se leiragasu mase sungai nungai ba phangdre ba mai se ko apprehension kari thokadage ai sigadra ai nagadra ko world si kamain toba climate change sila agadi global warming la adi kamain tawni haidana sum wadan leire icha school chatkip se mina kidnap tawradi kamain tawni this sort of thing ko kari na solve tawge haragadi spirituality na solve taweba ko masai koi sarna harambado spirituality the understanding humanity or human and the soul and body relationship mind and body relationship ko yang wangkale si yam lubadi nate ko masina akhoi da karipi positive outlook of the world positive outlook of the situation and to the positive outlook of this point of time sipirakpa akhoi ne leiriba matam sibu akhoi na yamna thagat pa loina na we have to utilize it in a positive way ko akhoi miyoi ba se ayam matam da akhoi gi past aduga akhoi gi future da dwell torga leiba haugiba matam se masibu dum ningsangi mana du haigiba mana du daida aingonda khanaba horkiba aigi note silhandaba aigi larik wai kharga segai raga pirakpa so on and so forth adagi aigi manabi tinaramaga khanagiba aingonda betray toramba nupa amaga koina giba ase sum khanna laridi larik pa ba yaroeba in the same time ai parikha da kamai tawba hayeng sumai na adi kamai tawba sida koigi population kano sinawa explosion jina sum hengala di koi si tambalo ra thabak phangdra di kamai tawba sumai sum khallara di koi ngasi gi present se spoil taweba aduna past sisu kharanga me khai di koi kauthok pa chumi haibadi forgive and forget is the best way of to deal with the past se kamai tawnai koi da disturb to holoi digai haraga di forgive and forget okay apaba phataba punamak se mioi begi de punsida loina thokpa ngak tane ba ko and again for the future la aga khangne ba sungkhang khangoi ba aina lari gam pare ai oja me am tanare apaba library chale aduga not necessarily ai first star ni second star ni warranty pi ba ngamra ba parikha heng ne tu da ina ra adi it is uncertain future is uncertain adubu ai prepare tok da badi yade ba prepare tok bu da ai gi thone ba what will be the outcome is not none of my business ko gita da su hai bani ko gita de ai fasana padrim ni na hai je roi ado ai na tok da ba thabak se ai gi thoni lakado ba phone du di ai gi khu ai gi hak laite ba ado ai accept su tok tam ni ko adai ai na yam haining ba mana ai khoi se success su handle to hai te failure su handle to hai te ko ai khoi gi life da awa ba failure sina sangbai amane ba nungai ba sina laitang ne ba ado nang sigi profab se khangaroi kai no noi sangbai su ramaroi laitang su ramaroi meruk su ramaroi akoi hujik sina dre 90% na failure 80% na failure nungai taba oi ba kanda 10-20% khakta ne ba koi na success oi doi se but that success counts amuk tang larik apaba mai ibada author aphawa ma oi ko aduga fajaba invention ama discovery ama tawbada nobel prize fangi natra aduda mana kayarak fail oige do akoi count tawde chumi ko aduna akoi gi punsi lambi sida akoi na satpa kanda failure mayam thengnarakani lambi ma chatda barune chingka bada mangara khudi thira tusan me ai laibak sukhar kai be ai it doesn't matter nang hogot patai yongna ma chat patai yum yongna bhalak patai ko adugi thongna leibadubu akoi na achangba mi kawi failure ma leire mi ma kainare parkham fail loire khongte e sanabda harga kappaga pura give up tawbadu adudi achangba mi natte ko aduna koi achangba mi oisi each and every one of you are unique noi amata manam adigi hen manate ko each one of you are unique aduna nakoi na achangba mi amamam soidana oirakani achangba mi ama haibase first second tabadu natte nungai na hingba ngam badu ni ko aduna ina summarize tawjarabada ai khudam sing se khatang chanaram da yaroga su ko amuk summarize tawjarake health haibase masi yamna koi comprehensive oiba global oiba akoi gi definition ama hujik leire madudi physical health mental or psychological health social health and mari subada hujikti nammagadi WHO gi definition da yaudri aduga spiritual health western countries gi mi meamna paisa pai bada loire aduga magi pham chaw bada loire haraga su nungai ba phang dabadagi india da laaga spiritual health ki tamakta thiba lai yoga tawba lai meditation tawba lai ko spiritual guru sing unaba lai ko we are very lucky that in india many of the spiritual gurus were born ko adu akoi su lai ba phai akoi manipur da su yamna spirituality se pangnem nem de but of late akoi moral values human values mi mana mi babu mi oina khanbagi chang khara handarak pasi yam lai bakti bani masi nokoi gi responsibility ni nakoi na muk pukhalaka dabni ko akoi iramdam yamna lemjaningai oiba iramdam ni lamdam sida pokpa akoi chauthuk se sports da culture da literature da even education da medical science da akoi nopte ko akoi sakhi mapam da globally india ge hairaroi
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯂꯩ ꯅꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯟꯊꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ everywhere in the world ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯅꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯈꯔꯗꯗꯤ human rights ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯠꯄꯤꯔꯤꯅꯤ ꯀꯣ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ right ꯂꯩꯇꯦ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯕꯒꯤ right ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯒꯤ right ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ very lucky ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ physical mental social and spiritual health ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ total health ꯇꯨ ꯂꯩꯒꯗꯧꯔꯤꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯤꯝꯁꯦ health for all ꯁꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯤꯝꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ physical education and sports science ꯇ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯟꯅꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ sports science ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ physicalꯒꯤ muscleꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯣ mental health ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯅꯣꯛꯄ spiritual health ꯀꯣ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯐꯅꯕ ꯇꯧꯕ sacrifice ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒꯗꯤ nobody will be able to beat us ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ great ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ past future and present ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯄꯥꯒꯦ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯄꯥꯒꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯔꯣꯏ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯔꯟ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯔꯟ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯔꯟ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯇꯥꯏꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯛꯅꯦꯕꯀꯣ in the infinite timeꯁꯤꯗ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ allot ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ few years ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ sikhibsu kayam yaurinebaco so it's so precious don't ignore then neglect don't waste time ko aduna nangi khwairi na kunba mi do oidorinebako yare adagi yarbo yare hojik mental health kem torsira physical health noina hen khangamani ko bar karak singa kanda biceps kayam choktorpa kai noi khangamani khangabo ꯈꯪꯉꯦ ꯀꯣ ꯂꯣꯡꯍꯨꯟ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯩꯕ ꯀꯧꯏ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯈꯪꯉꯕ ꯈꯪꯉꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤꯗꯤ ꯀꯥꯕꯛ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕꯀꯣ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯏ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯁꯤ ꯑꯩ ꯀꯌꯥ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏꯃꯨꯛ ꯂꯧꯖꯧꯔꯥ 10 ꯃꯤꯅꯤꯠ 10 ꯀꯨꯟ ꯂꯧꯖꯧꯔꯥ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯑꯣꯀꯣ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯀꯣ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯣꯔꯣꯛꯇꯒ ꯐꯤꯖꯦꯠ ꯐꯤꯒꯥꯏ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯕꯒ ꯈꯨꯜꯂꯒ ꯆꯥꯕ ꯃꯁꯝꯒ ꯍꯥꯠꯇꯕ ꯆꯣꯔꯣꯟꯒ ꯄꯪꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯉ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁꯁꯨ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯨꯗꯤ 1% ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒꯤ 1% ꯌꯧꯗꯦꯕ ꯀꯣ ꯈꯔꯗꯅꯤ ꯕꯠ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯕꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯗꯦꯚꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ나 ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯉꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁꯁꯨ ꯉꯥꯎꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯤꯂꯥꯡ ꯈꯔꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯉꯥꯎꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯎꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯨ ꯈꯔ ꯉꯥꯎꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤ 100ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤ 10 ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯅ ꯅꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2016ꯗ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯑꯣꯜ ꯑꯣꯚꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩꯅ PI ꯑꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 11% ꯃꯤ 100ꯗ 13 ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 13 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯁ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯚꯦꯗꯨꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦꯅ HIVꯗꯁꯨ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯗꯁꯨ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯗꯁꯨ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯇꯥꯏ ꯑꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦ 2016 ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯃꯥꯡꯅꯤꯀோ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ WHOꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯃꯤ 5ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯅꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯃ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯦ thank you for your bold step ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗ 5 times ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯪꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯤꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯗꯤ ꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯄꯤꯛꯇ꯭ꯔꯨ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯕꯠ after the COVID national program on mental health se aduki matik emphasis pire hojik telemanas every state la igadamni telephone da anybody na contact toraga aigi psychological problems share toba 24/7 manipur da hojik leire state government ki mafam de rim sa lei 24/7 lei 3 9:30 to 5 leire phone number 2 aingonda mobile da yarang ni ko then aduga program mayam se hojik climate change sisu kamai toge bu climate change and human health haidana national program anoba ma thole andak sari se mayam khangam gani ko hana saram da mong da se heat wave so high 5 days continuously 1 degree centigrade tagi hena wangkala agadi hana leram badagi heat wave ko heat wave se mi CBI ko
มีเสียม irritable เลยนุกซาจะรู้มีมาหลักปัตตานูก็หลักปะอุระโบอุระบราบะสาวดรอจะไม่สมสารอะไรที่มีแม่สิขนาดก็ตัวนี้ขนาดที่พุนรักตัวนี้พุนรักที่สินรักตัวนี้ก็อันนั้น global warming เซ่ mental health ที่ยามสาวน่ะโซกตัวนี้ก็มีแม่ที่พวกนี้เลยตาไปที่ยามวัดก็ตัวนี้ human comfort ที่ยามวัดก็ตัวนี้ก็อันนั้นหลายแบบคุดิ้งมักเซ่กี่เซ่ให้เป็นนั่นเอง we should be prepared to address all this phenomena growing ปริชิบิกมาเลมเซ่มาขัดตันนี่นะ planet เซ่อันนั้น planet กันบางก็ side crossing ให้ไปเรื่องบัดดูคุยกี่ green revolution อูกาทาร์ก็คุยสิ indirectly คุยกี่ happiness ได้ increase ตัวเองปะยิ่งเงี้ย campus เซ่ฮาราเร่คุยหน่อยก็ as simple as that อันนั้นคุย health สิบุกระไม่น่าอ้วนไปอย่างเงี้ยให้ไปดูมากี่ตรงกันว่า measures ไม่ทำเลยปะอันนี้มันต้องควายได้เห็นอะไรบ้าง measures เซ่ไกโนเอรามเก้ฮาร์กดีดัลไลมันฮาร์เมบก็ the extreme form of health is happiness นุ่งไงเราไปมีตัว healthy เวรามเนี่ยก็อันตัวคุยกี่ whole สิเดเลยดีบสิมีจังหวะมั้งเลยงั้นนี้นุ่งไงให้นักขันจะบะอิสานะนุ่งไงนักขันจะบะมีสิ่งทุกคนทำทางกันพิโรอิสานะอิสินุ่งไงนักขันจะบะมีคนทำทางกันพิโรอามาอันนี้อาหุมมารีmga taruk taret nipan mapantara kuntra mo harsi loi na magti tanggal lagte congratulations akhoi di nungai bi ok det khu tanggal hodre ko hai ri ba nungai ri ba mi sing se ma se healthy oi ba ko we ba ko aduna akhoi na health ki amuk taminar si akhoi na health dai na akhoi na gym da chaliba adagi yoga toriba adagi aphaba chinjak sariba मिगी मतंग पांगिबा सोशल वर्क तौरिबा पुनमक से करी फंगनबनो आरगदी हैप्पीनेस पीबगी नुंगाइबा लौबगी नुंगाइबा अनि से करमन हेनगे पीबगी नुंगाइबा अदो खोइना पीबा ngamde नोइना हारकनी आई ना खुलग्रा पीगे ना इना खुनबा मी मयाम कना सु पीदे को लाखपति करोड़पति मणिपुर याम लै कैसु पीदे अदुबु लुपा चामा पाइजबा मी अमना लुपा 10 की डोनेशन तवी को लुपा लिसिंग अमा पाइबा मीना लुपा 10 डोनेट तवी अदुदा नुंगाइबा दुने खोना पामजबदी इना खुरकांदा पीगे हाबि यादे को हौजिक today itself नंग नंगम बदान तो physically तो भी आई morally तो भी आई emotionally तो भी आई नारबा मी में कंजन बिरगा अकोई में नंगी करी तौरोगे है बसु enough donation को अदु द नंगों ने क्या हम नुआई के दु यंग selfish होई गनु लारिक पाप दा ambitious होयु greedy होई गनु मी का compete तो गनु माना इंगों दगी number मंगा हेन रेना याम न jealous होई गनु आई ने फंगम मार्क तु दगी खरा हेंगत पंगम जबा हाइना सोर नीसी आई ने 90 फंगम तो 95 फंगदी you are improving को नंग न सु 80 फंगबा माना सु 80 फंग 82 फंगबा हौजिक ना नंग न 75 फंगबा माना 70 फंगबा नंग ने हेले अदुना तेबा competition हाइसे को you keep on improving yourself को साना बदो एरो करी दो एरो नंगी नसागी परफॉर्मेंस so improve तो these are all part of the mental health अदुना mental health से हम लाई थोक ना हाइरगे को यहान हन बदा आइना आइगी limitation मसक खंगबा हाइबदि आई सात्रा मोइना आई सिभोक तो बंगामी आई सात्रा मोइना आई प्रिंसिपल ने ना क्लेम तो कुला दि आई पुंगिंग वाकल के अनाब लेरे देना को then आइना को आइगी नोंगमगी ओइबा अकोई stress and strain को स्कूल चटपगी चाक साबगी फी सेटपगी रुजबगी परापाबगी क्लास यावबगी मयाम से आइना bear तो बंगबा को without much problem अहुम सुबदा आइना आइगी productivity आइगी गमजबा आइना मियमन पोबगी करिगो मखर contribute तो बंगबा छात्र ओरगदी लारिक पाबसिनो ओइबि आइ अदुगा सिगी स्पोर्ट्स मेडि साइंस लेबो रगना कैंपस नालन बो ओइबि आइ ओजागी contribute ओजाना हाइबा थबक खर तोबो आइ that is also contribution नंगना हेंग ऑफिसर ओरगदी याम तोबो ngamakkini को चावबा आइ पिक पे आइ contribute खर दि तौसेबा मिंगोन द burden पिबगी महता मिंगोन द मतेंग पांगोबा सिना अहुम सुबा मरि सुबसिना करिनो हरगदी you should be able to give back something to the society सिदा नंग ngamjaba खर पिरमबा हाइरिबा मरि सिलेरदी अखोय खुनाइ साखलोइद्रो अखोय कॉलेज सि नुंगाइरोइद्रो अदुने अखोयगी मेंटल हेल्थ हाइसे हौजिकती अखोय मेंटल इलनेस लायंग बदा ओइना पुनिंग चंगद्रे को मी खरना यंगजरसनु अखोयना हौजिक चंगे सिदी प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ हाइबने मेंटल इलनेस नतबा सुमाइना टिक टिक लाउना मसा फरिबा छात्र छात्री सिंगसे मोइगी परफॉर्मेंस करमाइन हेंगरहनगनी लाइक तोय बियाय स्पोर्ट्स तोय बियाय को अदुगा हाना निसा चारम बंगांग सिंग निसा थादोहनबा को अदगी अतोप मेना निसा चारकपदा मखोइना ओइना थिंगबा peer group sina oina ko nasai noigi health club lei do adugi one of the goals su nisa campus ta nisa thing basisu noigi goal obi aiba if you require my help I am ready to contribute ko noida karmaina to tawgadage haibagi inputs piu haragadi ai adum spare toge matam ko adumain tawdana nakoina
अफब लंबीदा चटपंगम बसे अखोई की मेंटल हेल्थ सिगी कोई प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ सिगी कोई खोंगथांग ओइगदोरिनेबा अदुदगी मुक नेक्स्ट स्टेप तक खल से प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ सो खलेब से इंखलाई नुआ नुपामसा नुपीमसा सिंसे करम आइना निसा चाहलोइदगे करम आइना नेगेटिव थिंकिंग तहलोइदगे करम आइना मी फुनिंगबा क्लास लैथोकपा अदगी बंग तौबा खोटपा तहलोइदगे हाइबसे अखोई प्रिवेंशन नेबा प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ अदुना मेंटल हेल्थ की स्कोप से अदुकी मतिक चावरे अदुना दि करी तौबा ताई साइकियाट्रिस्ट खतरा तौगदबा साइकोलॉजिस्ट खतरा तौगदबा नर्स खतरा तौगदबा ओइरमद्रेबको each and every one of us अखोई लोइना मगना contribute तौरगा अखोई खुनाई से यामना mentally sound ओइबा यामना healthy ओइबा यामना productive ओइबा लमम ओइरकनेबा अखोई लमसिगी ख्वाइदगी हेना potential ओइबा industry से करिनो anyone सु सुंगबा ओइदोइरा cement factory ओइदोइरा candle साबा ओइदोइरा handloom की ओइदोइरा करी ओइदोइनो ख्वाइदगी हेना income लाकपा याबा अखोई की state की industry tourism kana no jai bedo kana no jai bedo oh okay okay wazana tourism ne ba tourism se karam lam da saukhat ke harga di akoi ge sing phajaba u phajaba pat phajaba nga tana te ba lam du da lai ba mi sing do adu ki madik friendly oi ba supportive oi ba nungsi ba momonok ba adu gu mafam du da tourist lak kane ba akoi jam chatle ko yamna sau sau lawai sau lang ba airport ta ki hore ko chaning de ba nuai te ba ko adu ga mafam khara da di they are so friendly moi khange ba moi gi smile amana lupa dollar kaya mo kel honi moi le bak tai se moi khange ba akhoi gi lamsu adu ga yam lap na de ko so cute so beautiful youths are here you are the ambassador of our state ko akhoi lam gi nupa nupim sa sing masak phajadro phajabro phajai nungje ningak pro nungje ningak hai ro nungje ning dan hai ro nungje ningak hai ne okay good aduna akoina leiba lamsida kaidobagi tourist la oidoino sinebako that is called positive thinking asai akoi visina haibedo positive thinking ana tongana ma leiba nateba ko akoi ge outlook se afaba oigadaba migi phatana ma khaloidaba na wai tourist la camera ne tupi ne khongrau ne lakpi gre adu karam tourist na mu laktoino ba mana kaya no tourist tharak kadoi se ha peti am kana phajalu tupi du khatang da laksalu camera do yot ki chen ma phajalu adu ka chalo hairoidro अदुगुम लमदा कनासु टूरिस्ट ला ओयबा को अखोई थोखरबने नोय खबर दा ताहुदब्रा थोखरे होजिकते क्या तौद्रे अदुना you will be an ambassador of our state adu kanda khoi yam ina kunba Switzerland khoi chalure akhoi sida lairiba natural beauty si moin kesu hende ba ko but they have created in such an atmosphere that we enjoy moi un khariam tai akhoi su ukhul da kai da tai da na dum sem ba ne next taning da diharo ko next ne mobile ki mung tor se yabra ani nga moi da mobile ki di noi se mobile se nong ma da pung kya tau ge ai har ge nong ma da pung mari da gi ta da na mobile sina ba mi sing ma ko thang lo 1 2 थांगतबे याव याव होद्र माले थांगतबे याव याव होद्रे ओजा भाव थांगले रेड क्रॉस किसु थांगले को नोंगसे पुंग कयानो नोंगसे पुंग कयानो 24 मोबाइल साना स्विंगी di kun taruk suye chumro okay mobile kana bakhra hairo mi amana haibiro hogalaga oza or suyai satri or satro suyai satri or suyai na pai mobile kana ba ama ekta haibiro ozana haibiro madam haibiro lekalaga haibiro mi tahan se ano ba knowledge ko karai da garden hangdokre karamba garden da mi yam sangi adagi kanana gari accident thokpa kanda kanbagi mahutta video kapaga lai adagi kadai mafam da mai cha e mai cha ga mi kaya na yengi natra ado mai cha koi report se ai nei han hana thagat pani natra adagi akhoi gi chak insang chabada chakhom chauna chaba nonga lagar diarrhea toba adugi yam chaba mi do khoi dela eba ko as daksaba nahan de ai puk thin bada siram dore adudi yaurok te mai video da nonga laga tobani na ba ko adai atai kana phai biro ai sidok pana chade kana badu sumai jabni makha hai biro
มีอโนเวแมมพังงี้มิสโกลตะไปรูปตะกี้มูนามาคาร์เซนกันไปเอาอีมีอโนเวยามไหมยามพังอันนี้สุดเลยหุ่มสบายไปหรอไงก็โอ้ซ่านิ่งหันนะพี่กันว่าหุ่มสบายพออินตัวให้ไปหรอphysical education กี้โอ้ซ่านั่นนิ่งหันนะบอกนั่นเด้อามาก็ให้ไปหรอหุ่มสุดาให้ไปหรอvery good อะคุยกี่โพสท่าไปยัยโพสเชนไปยัยจังพุทธเชนแล้วก็จ้าไปตะกี้นี่ไม่ทำน้อยเท่าไรเสร็จไอ้น่ะเนี่ยไอ้น่ะ FC อามุกตาบิโรก็ไอ้เนี่ย FC มารีมังอาดาวน์โหลดตัวเลยปะอะดูสกรีทุ่งบักอะดูก็ปักน้ำเบสซอนปักน้ำก็เสียนเงี้ยตัวปะอะดูแต่เอฟไอ้ยามบัดสกรีทุ่งเสียรำเดะใจที่ยาวปะก็อะดูก็เกาหลีกีญี่ปุ่นกีไชนีสยามยาวีก็อะดูก็มันไปยามยาวี anyway สิสูก็อีกน้องมันนี่เอวินิวมันนี่มารู้ไอ้น่ะฮัลโหลเอร์กันดาปะคนสินะบะมีเลยตระกันดาก็อีก grocery ใครๆพอใช้ medical medicine เชนไปยัย this is very good mobile สิ one of the best gift in this modern era by the technology ก็ IT นะพี่บ้าไว้ได้แค่นั้นเจ้าบ้าคุดอลดี mobile นี้ให้ไปสุยัยไว้ได้แค่นั้นถูกบัดทางเสกคุดยามโซกันเลยให้ไปซิมดียานิงบราอะดูนะกระมัยนั้นสิจินาเกให้ไป very important เนี่ยก็ไอ้ใน assess ต้องจะบัดนุ่งมาดปุ่งมารีสินาริสิมานุ่งดาการนับ really การนับดีมินิทขนาดนั้นเวรมกันเนี่ยนะไอ้ขันเจ็บ recreation ยามกันเนี่ยอิสัยตาบ้าอิสัยมันก็ว่าตาบ้าให้ไปเสียมไว้อิสัยตาบ้าปั๊มจะแบบนี้นะสมังลีลายามตายก็ยามนุ่งไงสมังลีลาสิ่งที่เราบอกสมังลีลาก็ so many good things are there ไอ้นายจะนิ่งแบบนี้ mobile สินะกันนู้ให้ไปดีให้จะร้อยให้เรื่องสุขน้ำตาบีตัวสุนัตเตตัววัตถุก็ยาม Jackson View ก็ใน mobile ตัวกันนะขันกันตัวรีบสิ please don't do any harm to yourself การนั้นเป็นเรื่องเสพharm ที่ก็ไม่ไล่ไอ้นั่นขลุ่ยแบบนี้ it has a very low voltage radiation ไอ้ science พูดตัวแบบนี้ไอ้ยามันตั้งแต่คุยสิดาฮับปี้นุปีกี่ใครน่ะเบกตาฮับปี้ใครลาเปก็อะดูหุ่นสิกันดีสิได้สีเบสยาวคุยกี่เบกมาจ้ามาตัวก็อะดูนะตุ้มมาตั้มอะดูก็ใครก็มา as far as possible ไอ้คนนั้นสินะตั้มมาตั้มดา mobile สิใครลาบนะทำบีบอะดูก็ preferably off ตัวบีบoff สิการตรงนี้จ้ามาตั้มตุ้มมาตั้มlike ตัวมาตั้มก็ important discussion นั่นคือ duty award อะคุยnomophobia ให้นะมาเลยบะ nomophobia no mobile phobia ให้แบบนี้ mobile เสกยาวตัวบะไอ้สิลังตักนะบะก็ message ละอามาดีไอ้กี่ไลค์แกสุรมณีก็ไอ้เงี้ยใส่ทาร์กคิดว่ารีลดูมีแกนยังแค่นั่นแหละเนี่ยแต่กี้มารู้อีกเปล่าผมละอามาดีก็ไม่ตรงนี้แต่ไอ้ boyfriend ดูน้ามูเปล่าดูฮัลโหลตัวก็เศร้าก็ดรานั่นแหละแต่กี้คุยแต่หลักปะนะว่าสิ่งนุปั๊มซานุพิมซาสิ่งเด depression ตัวก็ไหลมานะปวดเลยจะฮีทางอัตราตุกตราเตะสุรบะงานสิ่งจำยากเว้ยhistory ขรกันลบว่าหรกันดะนั่งมู message หักตระเบเน่ให้กันนุกตัวเองใครโนมานะ depress ตัวอีโด message หักตระไปอยู่อะไรเมบก็ message สิปุ่งมารีมังหักตระดิขังกันเมบโน้มังหักตระดิลอยเร่ดุมนาเร่น้อยสุดตัวบราตัวอันนั้นนะไทยนักกินเนี่ยไทยนักกินที่ก็ไม่ตัวไทยนักเสียมคุยดีด้าไล่ใครคุยดิ้งกี้คุยกี่บริมาคงกุมบะคงนางมาคงกุมบะอูครามาซาลงบะคราเลนมาร์กไว้บะมาคงดาอินี่สิงจวนเบี้ยมาเลยนะมั้ยอินี่สิงจวนบี้ตุกี้นุกดาวารามดาพันเทกลีบะคราไทยอะดูอีแต่สิงจูซาบะลักปะดานุปัมซากะวาริสานัยคราลามนะพามีอีกใกล้บะกี้โมงกับสุตวีมาดูตลาดปัสสิงเสกไอโรเลกายกิมีสิงนักขังงี้สินุปัสสิเฮกลักปนี้สินุพิมซาสิเฮกทุลากะอุนาปนี้อะดูนะ before marriage they can scrutinize kanana nupa lai banu pasara kari masala banu para kari noi se khanga weba hojikti aron ba kada
การทำมาคาดากำปลมาคาดาโลนนะโลนะวาริสารบนี่นะนุปาไหลระบานุปีระมาจ้าไหลระบานุปาระมังอารักฮัลอาบานุปีระดูขังเดอดูนะกระไรตัวแค่บัวอดูนะโคดสิบสี่ยามหงเร่โมเดิร์นเทคโนโลยีนะมีสิลอยนะโรบอทวันทุกเร่ก็มีบัวอะไรที่ย่าไปมองเดินหลักเร่นุปีบัวที่นุปีนี้นุปาบัวที่นุปาเนี่ยนะลงนั่นเราเป็นสมดุลริบระก็คุยกี่เกรดฟอร์มากี่มาจานุปะสหิตราวงานตรัตุกสุเร่มาสิยามนะมาไม่สนใจมานาบีก็วาริสานะปะงำเดมาสู่อิงขลักปะกอบปนินะนุปีมาซาสิงห์วาริสานะปะคุยนะปะปั๊มใจปะมามวยดราปะมีคุยปะงอปะมีอาดมาที่เรียลไลฟ์แต่พังจัดรำนี่นะโมบายแล้วสมารุปจานเนี่ยอุตส่าห์นะให้ไปตัวมันอาได้แต่นุปีมาสักตัวขระยามันพัฒนาตระสูขระนุ่งไงบ้ามันนะมังวันตะซุ่มไก่หูปีระจันเนี่ยอะไรก็ได้มาสินุ่งไงไปตลอดเลยพังตะบปอดมาพังบกี้ก็อาได้ที่มวยเสียเลยเสียนะเจเลยเจนมาดูตาเสียงนะเจนเสียหายก็กอกถูกปฏินัดเตียนนุปีตัวนักกอกถูกก็นำเดินเจนปีระจันเนี่ยนุปีตัวที่สหินิพูมังอาสุรเมอาดูก็อาหุ่มหลักเสียลูกบัวระเมเสียลูกขุดงี้ลูกปลาหลักอันนี้เราทุกพวกเราไหมอะตัวเขาสิเก้คุยเกรดโฟร์ดูดสูมาซาดูมาในไรเกี่ยให้นักเรียนมันนัดเตะลูกปลาหลักอันนี้ดีมันตัวเลยลูกก็ในซาไปกรีในซาบันดีกินุปีกรีกามันขังเราไม่ยามันปูเร่ไอ้ดีโคตรสักนี้ไอ้ดีเซียนบีระบันนี้นะไอ้กีอิจัดกีดาบีตัวนี้มาสิปีตระดีไอ้ดีโคตรสักนี้ให้เร่ขบดาบกันนี้ให้เร่กีบันนี้นะลูกปลาหลักเอามาใครปีกเร่ก็นุปีสุพังเอาเร่งานดูใส่สุสาเร่ประชาสุมังสินี่โมบายลิกันนะปะก็ไม่ได้ไอ้บัดนี้ซีซันนับให้ตรดีซีซันนับให้ตรดีคุดโซเอให้บ้าก็อันนั้น this is ไอ้คุยกี้ซาตรสิงดาปุ่งมาริสิยามัลเลยไอ้คุยกี้ international กี้วันน่ะไอ้คุยน่ะเลยดิสินงมาดา 1 hour maximum 2 hours พอดีไอ้อันนั้น so not at one stress one go ดันนัดเต็มไอ้คุยน่ะมาสริสดาอเมริกาแต่เลยคิดว่าไอ้กี้ relatives friends ก็วาริสันไปยัย science กี้อันนั้นว่า journal เดพงออกไปไอ้คุยมาดูดาดาวน์โหลดตัวก็ป่าไปยัย so great นัดราadagi conference hana delhi chalaga conference yawram mado numi humni mange pungkhai amagi conference ta wangang bada hojikti yumna phamaga yai so nice natra adu technology si mating loraga duki mating nungai reba adu bo khoina lana sin abdi phatte aduna mobile da pungo humari to bodanga sai radiation duma leire mid sida akoi computer han ma tholok bada computer gi thabak to missing na computer vision syndrome haidana khoi gi mid si yamna thuppa adagi ngoining ba ngang ba adu misang ka ba torome adu mobile la sum tawiคุบีคุดมบียามสกไทยงักซ้ำนายโซลเจอร์เพนตัวเองก็อะดูไม่ต้องแต่นักสังเกตสวยแบบอะดูกี่มุกมาดูได้แต่คุยน่ะพุ่งมาดีสิได้ยามทวายเอาในยังอุมาตมดาเบรนเซ่เอ็กโซสตัวเองกลูโคสดาวน์จะเลยแบบอะดูนะไอ้คุยน่ะยุ่งกี่ทับตัวแบบซาตรสิงห์ลาริกป้ามาตมดาบากีเอเนอร์จีโดลอยน่ะลอยทกเร่สินะทกเร่อะดูลาริกป้าการเนี่ยฮักกามสันบ้าเร่ก็ลาริกตัวปราดูพาเดียให้จำนี่ก็อะดูอะไรก็ดีนงมาเกคุยน่ะตัวก็ต้องไปทุ่งสิได้สิดาพุ่งกุนเลมหัวระกสูไอ้กี่เอเนอร์จีไอ้กี่ motivation ไอ้กี่ interestไอ้กี่ให้นิ่งสิ่งนิ่งบ่ดอบางทีมันน้ำมันมวยกันดาไอ้กี่ท่องเที่ยวน่ะใครได้เอฟอะดูใน academic performance ฮันเดอร์เอก็อะดูก็ใส่กี่ไปชาทาวคนไปให้บ่ดออะดูแต่สุขิตั้งทำเสกก็ cyber crime เซ่ดูกี่มันติด advance ช่วยกันอะดูนะไปชาซีช่วยภาษาศาสนาก็ลูกปาลิสิงคุณทารานี่ไปงอนดาไอ้น่ะช่วยแต่น่ะลูกปาลิสิงคุณนักงอนดาทาราเครก็อะดูตาหันบิโรให้เรื่องนี้ก็ฮัลโหลมาตุ้งจะไอ้กี่ดีลิสิงคุณนั่นเดนี่ผู้นี้ยังแค่นี้ละมาใครเนี่ยน้ำแต่น่ะตุ้มเราบ่เทคนิคเรียบคุยมานะมาสิงก็ยามเซ็กชันวิวโมบายแล้วไปสาธารณสุขอะไรเป็นนั่นเต้อะดูก็กันอากุมบามันนะคุยกี่แอปนั่นตระกันโน้มดาวน์โหลดตัวไว้นะฮะก็ได้ขังตระกันที่ตัววิรุณมาดูตะกี้สากีโฟนกี่ดีเทลแบงก์กี่ดีเทลเราหัวกันได้ไปสาสิอาตะกี้เราคิดไปยัยก็อาตะกี้คุยน่ะระเมคุยน่ะระมันก็ตุกน่ะเร่คุยน่ะเรื่องไอ้ตัวโฟโต้น้ำมินนักกี้อาตะกี้แต่มานักที่ตั้งเซมดอกเซมจินตัวระกะทักกันละนี่เฟซบุ๊กตาก็ไอ้กี่อีกไก่ไปยาบะไอ้กี่ขุดงจ้าตัวไปยาบะนุพิมพ์ซ้ำไม่ยามเตาก็มาสักครั้งนั้นเราสู้ยามนพอตัวนั้นมาได้ยามเช็คเซลลูกก็เช็คเซนเบรนด์ไว้บ่น้ำนิ่งคอยน้ำเจ้าไว้นะทาตุกเปล่ายาเด็กก็คนนั้นเนี่ยขณะการแต่ในมวยในเหตุเนี่ยดูทักกันละกันหน่อยได้อีกไก่แบบปีด้วยนี่สุดท้ายตัวไปยาวคนไอ้กี่เปอร์เซ็นต์ตัวไม่ตัวปีรักปะก็อะดูนะมาบุกพัดตัวมียามเลยมาเล่มสิดาคุยคุณนายสิดุเลยอะดูตัวนั้นมาสิกี่เป่าสุดตุ้มตาไปรำกันนี่อะดูคิวให้เป็นนัดเตะเช็คเซนพิวให้ปะก็มาเล่มสิดาหงไอ้แบบนั้นมักเสียคุยยาวตาปนี่อะดูบุเช็คเซนระกดีคุยขุดงซาโร่ให้ปะก็ยารับระโมบายกิเซ่ยารับระยาดริบระปุ่งแก่ตาหันทาร์สิเกหันตะกี้ด้วยโอเคอะดูไอ้น่ะสาเหตุจะเป็นตัว request sama sabar matam ให้พี่เราตุ้มmatam ลาริปาmatam si mobile มาทัดพี่เรา
ko yare ko simtang dito view ko kaya am kena geng view yana ko simadi yare aduna aroi bada yam kuin ngang jar roi koi gi demonstration su lei yam kuin ngang jar roi ga pung di phanam lau ramal adoi do aroi bada kari da lotion sige di sidi loi banai banate ko na sa drug ki su lei yam lei nong ma tau se ado khoi drug ti yam sa de hai ai no za da hang za bada khoi department gi oi na di sa da bagum bani hai congratulations to all of you drug sabi da bagi ko aduga akoina every day ayu hawalak pa kan ne we must be grateful to God that ngasi ai mikap thole e siramdre changchang launa no banumit ama pibire numit sidai na kana bakara toge kana basing dui manakta migi mateng kitang pangbang ambo ijege aduga ai harau harau na yumda halaga nungai na tumbang ambo ijege at the end of the day ai nungai ba human being ama chokot pa citizen ama oibang amjage haina numit khuding ining sing biu ko ya bro thank you very much